नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 6 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चतुर्थ कैंप रो द्वितीय रजनी बलराम प्रसाद नालकोनगर अनुगुल रे आज पुणी थरे सेही नाटक एडा। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो चतुर्थ रजनी मनोहरपुर पंकपाଳ जाजपुर रे आजिर नाटक तू मो राम तू परशुराम। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो द्वितीय रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी नोडियाली ढेंकानाल रे आजिर नाटक अघोरी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी गोलाबंध अनुगुल रे आजिर नाटक नईर ना बिलुआ खाई। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो तृतीय रजनी मृदंगा नुआहाट भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो तृतीय रजनी बलरामपुर ढेंकानाल रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो प्रथम रजनी कोरडा जरपड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक ओलाजुकी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो प्रथम रजनी बाणपुर खोर्धा रे आजिर नाटक रागी छकी कथा हेउन। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय कैंप रो तृतीय रजनी दर्पणीगढ़ कलसाई चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक ढोलिया। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो द्वितीय रजनी रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक सुण हे राम कहानी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी दशदल पड़िया चांदपुर रणपुर नयागढ़ आजिर नाटक बोझ। यात्रा केशरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 19 अगस्त 2026 रु 23 अगस्त 2026 पर्यंत स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। तुलसी गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत स्थान पीर बजार कटक रे। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 10 अगस्त 2026 रु 13 अगस्त 2026 पर्यंत स्थान पंचाननेश्वर यात्रा कमिटी पांचंगा तिगिरिया कटक। अपेरा सूर्यवंशी तार चलित वर्षर आउ एक नाटकर रिहर्सल चली नाटक बाघा रचना दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा स्थान माँ धाकुले पीठ प्रताप नगरी कटक। यात्रा धौली तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत स्थान कंटाझरी जाजपुर। दुर्गाश्री गणनाट्य तार चलित वर्षर आउ एक नाटकर
ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ, ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ପରଶୁରାମ, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦମା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ, ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ, ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଡ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।